Apa persamaan jaga jodoh orang dengan main UCL tapi tak lepas group? Dua-dua bodoh. Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola Studio. So dalam video kali ini kita nak review lah beberapa perlawanan UCL dah pun berjalan. Tapi sorry lah kita tak review semua dan minta maaf lah agak lambat sikit. Sebab kurang sihat sikit lah. Sebab kalau nak kata alasan koyak kalah tu macam tak valid je. Sebab tiap-tiap minggu kalah kan. Tapi kali ni je baru lewat. Hampa doa kalah sama kan aku sihat kan. Tak tahulah lawan Liverpool nanti mati ke apa. Tapi itulah kita tak ada nak cover semua game lah. Sebab kita kurang sihat sikit. Aku dah tengok 3 game je. Game pertama MU dengan pasukan Bayern. Game kedua PSG dengan pasukan Dortmund. Game ketiga Newcastle dengan pasukan AC Milan. Game-game lain kita tak sempat cover. Tapi minggu ni banyak grup-grup yang exciting tau, yang boleh kata menarik. Contoh grup Inter dengan Sociedad. Dua-dua tim ni fight untuk dapatkan tempat sebagai juara kumpulan. Tapi lala kali seri 0-0. Yang kedua adalah grup Barca dengan Porto. Barca memang mereka dah layak dah. Tapi Porto dengan pasukan Shakhtar Donetsk, mereka kena lawan dalam perlawanan terakhir untuk menentukan siapa yang boleh layak lepas grup. Dan yang ketiga grup A lah, grup pasukan Manchester United. Yang boleh kata dalam perlawanan terakhir ni menarik juga. Bayern memang mereka dalam dunia mereka tersendiri dah. Mereka dah lepas dah pun. Tak silap aku mereka lepas seawal perlawanan keempat kot. Cuma minggu lah ni MU, Galatasaray dengan Copenhagen bersaing untuk dapat ke tempat kedua. Dan yang paling menarik persaingan dalam grup maut antara pasukan PSG, Dortmund, Newcastle dengan Milan. Dan grup ni memang betul-betul mak ditentukan sampai ke perlawanan terakhir. So kita nak review perlawanan PSG dengan pasukan Dortmund dulu. Grup ni memang interesting dan juga drama tau. Dia boleh kata ada plot twist jugalah dalam grup ni. Dalam grup ni kalau kita tengok favourite nak ikut pasukan Dortmund adalah pasukan PSG lah. Tapi daripada awal lagi penubuhan grup ni, kita tak expect pun Dortmund boleh lepas grup sebagai juara kumpulan. Tak silap aku waktu prediction aku letakkan pasukan PSG ikut sebagai pasukan pilihan untuk jadi top group. Tapi tiba-tiba season ni Dortmund walaupun dekat Liga mereka ni suam-suam kuku, tapi dekat dalam UCL ni, dalam grup maut mereka boleh perform, boleh layak seawal match day kelima. Grup lah ni mereka nak tentukan sebagai juara kumpulan je. Dalam game ni PSG mau tak mau kena menang. Sebab tu ada dua tim tengah tunggu dekat bawah tu, Newcastle dengan pasukan AC Milan. Sebab kronologi sebelum masuk dalam game ni, Dortmund kalau menang ataupun seri mereka akan jadi juara kumpulan. Pasukan PSG kalau mereka seri, mereka kena harapkan pasukan AC Milan menang. Ataupun mereka kena menang lah dalam game ni senang contoh. Newcastle pula dalam game ni mau tak mau hidup mati mereka kena menang. Kalau mereka kalah Europa League pun mereka tak dapat layak. Paling kurang mereka kena seri. AC Milan dalam grup ni last game lagi teruk. Mereka kena menang. Tapi kalau menang macam mana pun, mereka akan dapat masuk Europa League je. Sebab goal different mereka dengan pasukan PSG, walaupun kalau pasukan PSG seri, tetap tak boleh potong juga pasukan PSG. So kita mulakan dengan game PSG dengan Dortmund lah. Game ni aku boleh kata berbeza dengan perlawanan antara Newcastle dengan AC Milan. PSG dengan Dortmund ni, mereka ni lebih berhati-hati. Dan boleh kata game ni sebagai tactical battle dan juga technical ability battle. Maksudnya tak ada lah mereka ni attack sampai mampu. Mereka ni just main slow and steady dan tunggu masa yang sesuai untuk attack. Tapi game ni lebih berat kepada pasukan PSG lah. Kalau hang tak tengok game pun hang tengok statistik, PSG dalam game ni mereka tak selaku ada 2.18 expected goal kot. Memang banyak gila chance PSG dalam game ni. Play macam Mbappe, Barcola dengan Kolomuani, tiga-tiga ni ada banyak chance. Tapi saya dalam game ni finishing mereka memang sangat-sangat tumpu lah. Tambah satu lagi, defend Dortmund memang solid. Ada sekali tu tak silap aku 2 kali ikut dalam game ni play Dortmund, mereka buat line goal clearance. Tapi yang paling aku tak boleh lupa tu yang Nicolas Sule tu. Mbappe dah kalahkan keeper dah, tinggal nak tap masuk dalam goal je. Bila dia tap Nicolas Sule, bola keluarkan bola tu daripada line. Hal tu memang menarik lah. Dan pasukan Dortmund mereka tak banyak attack tau. Tapi sekali mereka attack memang bahaya. Sebab midfield pasukan PSG dalam game ni bagi aku tak solid lah. Sebab Dortmund senang je nak masuk sampai ke pertahanan pasukan PSG. Dan PSG pula mereka nak attack, mereka selalu gunakan long ball dan gunakan kecepatan Barcola dan juga Mbappe untuk skor gol. Dan Dortmund dapatkan gol dulu dalam game ni jaringan daripada Adeyemi. So waktu ni aku ingat lagi sebelum tu Joelinton score tau dekat Newcastle. So waktu ni ramai favourite kan Newcastle boleh lepas grup dan mengharapkan Dortmund kalahkan pasukan PSG. So kedudukan tadi Newcastle dekat tempat kedua, PSG jatuh dekat Europa League spot. Tapi tak sampai 5 minit pun lepas Dortmund score, tiba-tiba Zaire Emery score pula gol daripada luar kotak penalti bagi penyamaan 1-1. Dan sebenarnya lepas tu PSG ada skor lagi gol daripada Mbappe, tapi sayanglah gol tu offside. Dan aku rasa PSG mereka patut berterima kasih dekat pasukan AC Milan lah. Kalau tidak, memang mereka ni tak dapat lepas grup pun. Mereka masuklah Europa League dengan tim-tim lain. Tapi kan macam aku cakap tadi, awal-awal kita ingat Newcastle akan lepas grup, PSG akan masuk Europa League. Dan mula-mula dalam game terakhir ni, aku langsung tak favouritekan pasukan AC Milan tau. Sebab kalau kita tengok peluang, AC Milan dah lah main dekat away, lawan dekat Newcastle. Macam kita tahu, home Newcastle United ni memang betul-betul padu dia pemain.
Tapi dalam game ni AC Milan buktikan yang kelas mereka ni memang lebih daripada pasukan Newcastle, lagi-lagi dalam UCL. Game ni kalau kita nak compare dengan game Dortmund dengan PSG tu, boleh kata lain lah, memang berbeza. Sebab Dortmund dengan PSG tu lebih kepada play safe dan juga tactical ability, tapi dalam game ni lebih kepada attack sampai mampu. AC Milan attack, Newcastle attack. So lagi-lagi lah Newcastle dalam game ni ada play-play laju macam Almiron, macam Gordon. AC Milan pula mereka gunakan kecepatan Rafael Leao dan juga Pulisic dekat belah kanan. Separuh masa pertama memang terbukti Newcastle memang control game. Memang everything Newcastle boleh conquer. Daripada segi attacking, daripada penguasaan dekat bahagian midfield, memang Newcastle menang. Sebab AC Milan kalau hang perasan, kalau mereka main lagi-lagi game away lah, mereka ni selalu main counter attack, tapi mereka selalu gunakan seorang player je macam Rafael Leao. Sebab Rafael Leao dia ni jenis pemain memang padu lah. Dia ni ada speed, ada size, boleh hold bola dan technical ability dia pun tinggi. So dia boleh carry ball seorang-seorang sampai dalam kotak penalti, sambil harapkan rakan-rakan pasukan dia lari sama-sama dengan dia. Lepas tu mereka skor lah. Separuh masa pertama AC Milan gunakan taktikal macam tu. Mereka counter dengan gunakan seorang player je dan yang lain semua bertahan. So benda ni buatkan Newcastle lagi senang nak attack, lagi senang nak patahkan serangan pasukan AC Milan. Walaupun kadang-kadang struggle juga sebenarnya. Tara nak jaga Leao seorang je. Tapi pasal memang Newcastle dominate lagi-lagi dapat gol daripada Joe Linton tu. Gol tu memang padu mat. Dia sempat angkat bola tu lepas tu volley. Tapi segalanya berubah waktu second half. Aku rasa purely perasan kot kelemahan taktikal pasukan Newcastle waktu first half. Kalau hang tengok taktikal Newcastle waktu first half, depa lebih tertumpu kepada satu spot dan depa ni selalu tinggalkan satu spot lain kosong. Sebab depa tahu yang pasukan AC Milan ni akan gunakan seorang player je untuk counter. So depa penuhkan je lah play dekat spot dan AC Milan akan counter tu. Tapi kemungkinan purely perasan lah waktu first half, depa ni selalu tinggalkan kosong gila dekat spot yang lain. So apa dia buat waktu second half? Waktu second half dia tak gunakan seorang player untuk counter attack. Dia gunakan minimum 3 orang player untuk naik counter attack. Hang boleh tengok selalu pemain yang akan lari naik counter attack, pemain macam Rafael Leao, Christian Pulisic dan player macam Theo Hernandez. Waktu second half boleh nampak Newcastle tiba-tiba struggle dan main macam bukan dekat home sendiri. Midfield depa terabak bila kena counter. Kredit patut bagi dekat player macam Yunus Musa. So kalau first half tadi mereka boleh stopkan Rafael Leao seorang-seorang, tapi sekarang mereka ada trouble sikit bila play macam Rafael Leao kena kunci, ada play macam Theo Hernandez naik pula, dan dekat belah kanan belah sana tu ada Pulisic yang tengah naik. So itulah dalam game ni play macam Pulisic boleh score dan satu lagi gol daripada Chukwueze. Cuma dalam game ni kredit kita patut bagi dekat seorang player yang aku rasa tak ramai kot perasan dia ni, iaitu Olivier Giroud. Olivier Giroud lah dalam game ni punca pasukan AC Milan boleh buat counter attack dengan smooth. Sebab hold up play dia memang world class. Dia boleh hold bola sambil tunggu Rafael Leao nak atas, lepas tu dia passing. So itulah buatkan play-play AC Milan ada advantage dengan cukup baik dalam game ni. Benda yang Giroud buat dalam game ni tak boleh dibuat oleh Callum Wilson. So itulah dapat nampak betapa susahnya dan juga struggle attacking pasukan Newcastle dalam game ni. Sebab Callum Wilson memang dia kunci teruk dalam game ni. Masuk Alexander Isak pun lebih kurang sama je. Tapi Isak masuk nampaklah improvement daripada segi attacking. Tapi finishing pula dalam game ni mereka tak ada lah. Masuk Chukwueze jadi super sub, terus skor jadi 2-1. So lepas tu AC Milan lepas mereka leading, mereka terus main bertahan, tapi Newcastle still struggle untuk skor gol penyamaan. Tapi itulah AC Milan, mereka memang buktikan lah yang mereka ni bukan pasukan biasa-biasa. Mereka juga adalah antara king UCL yang kita kena ingat daripada Itali. So mereka dah buktikan dalam game ni mereka berjaya comeback dengan pasukan Newcastle. Tapi sayanglah mereka tak lepas grup. Walaupun poin mereka sama dengan pasukan PSG, tapi goal different mereka kalah. Tapi tak apalah, dapat masuk Europa League pun okey juga. So kita masuk ke next game ataupun last game lah dalam video ni, MU dengan pasukan Bayern. Tapi sebelum tu video ni ditaja oleh Jersey Abel Kelate 2. Yang mana kalau hampa selalu tengok channel aku, selalu tengok TikTok aku, Jersey Abel Kelate 2 ni buat collaboration dengan kita. Dan memang terbukti baju-baju daripada kedai dia memang kelas. Dan sampai ke hari ni masih lagi tak ada apa-apa isu berkaitan dengan penjualan jersey. Semua sampai dalam keadaan bagus dan juga cepat. Dan Jersey Abel Kelate 2 ni ada beberapa platform yang jual. Contoh dekat IG, TikTok dan semestinya Shopee. Dan mereka ada juga grup Telegram, hampa boleh follow. Hampa nak follow pun boleh tekan link dekat description kat bawah. Kalau boleh hampa follow semua media sosial mereka. Sebab apa? Sebab dekat media sosial semua ada benda-benda tertentu. Contoh kalau hampa follow dekat IG, Jersey Abel Kelate 2 ni kadang-kadang mereka akan buat giveaway. So kadang-kadang hampa boleh dapat jersey free saja. Dekat Telegram tu hampa boleh tengok stok-stok yang ada. Betul-betul banyak. Macam-macam pasukan yang hampa sokong. Kata sokong Liverpool, kata this is unfair, pakai baju hak 3 season lepas. Belilah hak season ni.
barulah seronok sikit nak tengok depan TV. Dekat TikTok pula jersey Abel Contador ni selalu buat live tau. Kod-kod kadang-kadang dalam live, kadang-kadang mereka bagi dengan harga yang murah. So hampa boleh follow dekat TikTok mereka. Dan Shopee semestinya, Shopee ni untuk mudahkan hampa order. Jenis macam aku lah kan, malah nak nego-nego pun semua. Pergi dekat Shopee, beli terus sampai ke rumah, tak cakap banyak. So media sosial mereka semua aku tinggalkan kat bawah. Yang paling penting, Shopee tu hampa kena follow dulu. Sebab nanti hampa akan dapat diskaun-diskaun dan mereka akan bagi sendiri. Okey, jom masuk balik dalam video. Game ni sebelum masuk dalam game, cerita dia MU memang kena menang. Mau tak mau kena menang. Seri ke kalah ke tak ada cerita. Sebab dalam grup ni senang cerita pasukan Bayern memang dah layak. Copenhagen dengan Galatasaray depa lawan. Kalau salah satu menang, confirm akan lepas grup. Kalau seri, kalau MU menang, MU akan lepas. Tapi kita ceritalah game MU dengan pasukan Bayern Munich ni. First kali bila tengok line up, barulah aku seronok sikit. Barulah Ten Hag cerdik nak gunakan Rafael Varane. Dan memang terbukti Varane memang bagus dalam game ni. Dan aku still tertanya pasal apa sebelum ni Ten Hag tak mau gunakan Rafael Varane. Kalau hang perasan Ten Hag ni dah ada satu jenis perangai yang satu role tu hanya boleh digunakan oleh certain player je. Contoh kalau zaman manager-manager lain, depa boleh je nak rotate-rotate dekat bahagian centre back tu. Tapi dekat Manchester United under Ten Hag, dekat right centre back ada play khusus dia, dekat left centre back pun ada play khusus dia. Contoh right centre back pasukan Manchester United mestilah seorang destroyer dan akan jadi last man dalam game. Dan pemain pilihan tu adalah antara Maguire dan juga Rafael Varane. Dekat belah kiri pula mestilah pemain yang lebih fleksibel dan boleh create game dan boleh buat long ball dengan tepat. Dan pemain selalu menjadi pilihan dekat bahagian centre back belah kiri pasukan Manchester United adalah Lisandro Martinez dengan Victor Lindelof. Tapi disebabkan Licha injured, selalu Lindelof dapat main walaupun defend dia hook. Itulah masalah dia sebelum ni. Lindelof defend dia hook, walaupun ball distribution dia memang bagus gila, tapi setiap kali bertahan memang struggle. Tapi dalam game ni memang Ten Hag korbankan dia punya role dan filosofi dia tu. Dia letak Maguire dengan Varane sekali. Dan memang terbukti tak ada masalah pun kalau letakkan dua centre back tu dekat situ. Cuma struggle sikit lah daripada segi build up, tapi tak ada masalah, boleh di-cover oleh pemain macam Shaw dengan Dalot. Cuma aku agak frah dalam game ni sebab pasukan Manchester United banyak main individual. Play-play Manchester United kalau mau tak mau mereka ni kena main tactical. Maksudnya dapat bola kena passing, dapat bola kena passing. Kalau boleh jangan dribble. Sebab aku rasa average dalam game ni, technical ability play-play pasukan Bayern jauh lagi tinggi daripada play pasukan Manchester United. Waktu first half dapat nampak defense pasukan Bayern memang solid habis. Cuma dalam game ni aku boleh puji play macam Anthony, berapa kali dia makan Kim Min-jae, berapa kali juga Alphonso Davies struggle nak jaga dia. Tapi itulah, kalau Anthony seorang je perform, play macam Bruno tenggelam dalam game ni, play macam McTominay pun tenggelam dalam game ni, macam mana nak bagi support dekat dia? Dalot pun dalam game ni teruk juga daripada segi attacking. Dan kalau perasan play-play Bayern, depa tak all out pun dalam game ni. Depa macam main petang-petang je, depa steady je main. Depa just main hold up, lepas tu depa main counter attack. Macam tu je depa main. Dan ni bukan pasukan Bayern yang kita kenal sebab kalau pasukan Bayern kita kenal, depa ni akan main attack habis-habisan tau. Hang boleh tengoklah kalau setiap kali pasukan Bayern attack, player macam Coman dengan Sané memang akan naik atas, Kane akan lari daripada belakang. Lepas tu depa attack secara beramai-ramai. Tapi dalam game ni tak. Dalam game ni depa just gunakan center play je untuk attack dan pasukan Bayern lebih fokus kepada bertahan. Maksudnya dalam game ni aku rasa pasukan Bayern depa lebih fokus kepada defensif daripada segi attacking. Dan memang terbukti dalam game ni defensive tactical pasukan Bayern memang berjaya. Tak silap aku dalam game ni MU ada satu shot on target je kot. Play macam Bruno barai gila game ni. Garnacho memang tak boleh nak buat apa. Memang kena kunci dengan Mazraoui. Mazraoui kunci dia, Upamecano kunci dia, dengan Kimmich pula ada kat situ, memang tak boleh nak buat apa lah. Højlund dalam game ni aku perasan dia ni selalu tak buat laran-laran kreatif tau. Laran-laran dia ni senang sangat dibaca oleh defense pasukan Bayern. Tengah-tengah defense tu kan tiba-tiba Maguire sakit telok pula. Aduh. Dah lah orang tengah harap dekat dia, tiba-tiba ada sakit telok pula. Dia kelak lagi jam. Masuk Johnny Evans. Dan bila masuk Johnny Evans tu, hantarlah kan apa jadi dekat defense pasukan Manchester United. Han cuba tengok balik gol dan pasukan MU bolos gol Coman tu. Assist daripada Kane tu memang cantik, memang world class. Cuma kalau han tengok balik, 3 orang pergi dekat Kane semata-mata nak stop dia. Evans pun tinggalkan Coman dekat belakang dia. Lalah kali dapat bola dekat Coman, lepas tu Coman score. Senang. Onana pun aku salahkan dia jugalah pasal pola dia tak lari pergi depan bila dia tengok tak ada chance untuk save. Tapi tak boleh nak marah sangat sebab sebelum ni De Gea jadi goalkeeper, kita pun macam dah biasa dah, memang dia tunggu je dekat gol. Dan overall pasukan Manchester United kalah 1-0. Performance sekali lagi mengecewakan daripada pasukan Manchester United.
Tapi nampaklah berjenis sikit lah dalam game ni. Daripada segi defensif lah, daripada segi attacking aku rasa tak sangat. Cuma kalau kita kira performance overall pasukan Manchester United dalam UCL musim ni, aku rasa Onana memang cost the game lah. Dalam IPL aku tak nafikan Onana boleh kata perform juga. Tapi dalam UCL ni performance dia memang teruk gila lah. Kita still tak boleh lupakan performance dia dengan pasukan Bayern hari tu. Yang perlawanan pertama tu, lepas tu dengan Galatasaray. Walaupun ada momen heroic save dia waktu lawan dengan Copenhagen, tapi dia memang cost the game lah. Lagi-lagi lawan dengan pasukan Galatasaray. Hampirlah kalau MU menang dalam game tu. So boleh kata senang jugalah last game. Tapi overall tak boleh nak salahkan Onana saja. Defensive line pasukan Manchester United pun teruk. Tactical pasukan Manchester United pun teruk. Semua boleh kata teruk. So itulah, habislah. Main Europa League pun tak lepas. Conference League memang tak boleh masuk, mana boleh masuk. Kalau daripada sisi negatif dia, tak bolehlah nak troll pasukan lain tak main UCL. Sebab MU pun dah tak main UCL. Tapi kalau daripada segi positif dia, aku rasa pasukan Manchester United bolehlah fokus dekat EPL. Sebab injury MU pula ni macam dah makin teruk je tengok. Tengok mentah-mentah nak lawan Liverpool ni makin banyak play injured. Macam semua nak mengelak main lawan Liverpool je. Baik bagi budak akademi main. So itulah video kali ni. Minta maaf kalau ada apa-apa kekurangan sebab kurang sihat sikit lah. Dan insyaAllah hari Ahad ni kita akan buat UCL recap sikit lah. Kita nak nilai prestasi pasukan-pasukan dalam UCL dalam setiap grup. Kalau hampa rasa cadangan aku nak buat hari Ahad ni menarik, apa boleh komen dekat bawah. Kalau ramai tak mau, aku tak buat lah. Itulah video kali ni dan terima kasih sebab tengok sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.